anga furini tanni bakata alame jiraje kulu che musu demsani mabakoro bela jile ye bureti trois kaima awa aboraka oje munduma oplise duma uname menye shini nalama bashike menya mamba ya leka masala bamulo menye erikile aninganya kike ngambe asabakoro laben awaninga be erikile ma ambade anga ma welele sira kene kono kaba barsabu ambe mamunu wele ninde ye na chuko nyuma ya kana kon yenye pour ser climat damele anana ko yenye so madana abe kene kono ya kaba anabe na masala dungo juguya ani yuruku ani yaraga anga jamana kono platform do be o sigira dungo juguya ani ngana mu kama ka foko ka dungo juguya ni ngana mu kele abe parti abe agwakulu bi woro bunyangubo les politiquement do far oluye la unité ka fo ko menye cour constitutionnel yere katane rekati ko ka député kalata législatif mars kalo clé mugani konondo bo masamba flani muga professeur Clément Dambélé ni ma min diwe nyininga yala raison to me aw bolo aw jotu mala ka fo député kalata nga bo ma mars kalo clé mugani konondo wa ni jotu ma bolo muna kuma bi vivla ni so amba ambe alame bo belajine fo ka folo ka do ke mali alaka mali bobulla amina ya rabbi ame kla do ke alaka tien alako deme amina ya rabbi alaka tien deme jamana ngono amin so mi fo meska kan mi e jamana yin buruja kan senima fo ite hakeko vible hakede chara kojugu mali kono fo ka enquête ambe do ke anga sorosuyi ani civil munu no obekasa jihadisme keleina la kana balia koson munu be no bana naka do ke ala kunuga amin mun fatura ala ka hinu bela amin rabbi ala ku ko barka amin ya rabbi ala ku ko su yira koro amin parce que vie ni sorasi sarabi adena muso amanogone amanogo do boran fi ali kunu ngoni sira mbafo bali famo ko akrito sorosu musola mu chosara parce que do boran ni fe kuma do fo ni kuma bona ni haklima vibli duguma no o tien mais service social mi armée kono ani mali famo Ibrahim Boubacar Keita ani premier ministre o yanuka ta ke girbuya e maudala kanga war duma ko coronavirus bi ko soro be ko waru franyonga anga milare woro mi nu yo voter o ma dun folo mo makula ko fo do ka war fraga o do be to yin na jamana kono o ya di wala su to ka fo yanuka ta war di ka ta employer crédit sunu yi do fene abango ngo commerçant ngo torole no war tubulu o ga bi jaja u psika milliard ou francs kata di ko coronavirus elle ka to kelete emploi créé jawar beaucoup avant on war de tout emploi créé ils sont le chômage là bangu fene kuno lu fene ka to ni sen fait lu francs olu fene tra wardi vie ni tra bangla à 80% be stagiaire ou wal to ni takatu exploiter ou que stagiaire kalo flo be bla dore bita ko tisiga emploi créé ko wartu bulu on kele to ka warta ni katadi dore tere munu ta dia chamambe ma fa bere ma chamambe ulu te ni contrôle serama ni doyen ko willa ni impôt ko willa nyabe tukunta ka ko ba se ko do di fo ni fene corruption model do di damne ni ni ka business ni ka commerce ni ka fond wa feru li damne ni fleni mani mami ye nga professeur Clément ere bolo de même nga ke ngui na wa ebe war di mo ma ye fem mo ma fuinya tika fuinya frère tableau ki i mo nya ebi ka na fulu ta ko do ma tukudi ni mo mbe fra temeke tika ko ji fen i repta sa ni commerçant ni entrepreneur ni bangi barakela i repta sa bebe fanton yorodo bebe jama franyo yorodo ta duma suku kona la e ko commerçant nga franyo ata war di gouvernement ay franyo nga a suku kona association bi aka tika ko fen aka sanga bla suku fambe aka di commerçant ma fambe bitigi dawla sira dawla ni mo be temedron o ga fu ku tika ku abi ketili e ba takata du gouvernement mo mu yere o milliard keme flan bidru mo mu bo du sangono e ka million keme woro be fenyalo ya a ni be shweli fen di jamana ngora fanga ni chere fo o bo ni bebe sina
sɔrɔsi mun sara olu muso a dɔw bɛ tɔɔrɔ min na bi vieux a ka bon hakili ma an bɛ dugawu kɛ ko muso dɔ taara ala ka nɔgɔya muso dɔ taara an fɛ a ko professeur ni ma dɛmɛ n bɛ sunkuruba kɛ ka n denw balo parce que muso in ko n k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ma da la k'a yɛrɛ bɛna fɔ Allahu akbar a ko n cɛ ye sɔrɔsi de n cɛ sara tuga foyi ti mɔgɔ si jɔlen tɛ n'an denw ye den 3 bɛ n bolo a ko professeur nana n y'i tɔgɔ mɛn i ka n dɛmɛ n'i ma n dɛmɛ tuga foyi tɛ ne fa tɛ n ba tɛ n cɛ sara ka den fitininw to yen tuga tɛ n cɛ somɔgɔw bolo n'a tɛmɛna nin kan hali jɔw kɛ wari tɛ n bolo hali ka safunɛ feere wari tɛ n bolo n'a tɛmɛna nin kan ne bɛ sunkuruba kɛ ale cɛ sara waati jumɛn ka d'a kan jamana ye sariya dɔ ta ne ma ɲininka o bɛɛ la mais jamana ye sariyaw ta a bɛ muso dɛmɛ a bɛ pipiniyɛri dɛmɛ pipiniyɛri ne bɛ sɔrɔsi den dɔw olu ma kɛ pipiniyɛri tiɲɛ tɛ minnu jar'u ye olu de ta service social ka bɔ k'an sɔsɔ Allahu akbar minnu ka du ye olu de ta jamana in sariya ko tɛ tiɲɛ koyi an ye nin tɛrɛ an bɛna nin kɛ jamanadenw ye an ye nin kɛ i b'a ye sisan u bɛna sariya dɔw bɔ vie bilen ko pour que ka commerçant parce que bɛɛ y'a kɛ sa bɛɛ y'a kɛ a tɔ tora Mali sugu datugu n tɛ hali Lajinɛ ko kalo 3 ko courant tɛ sara fo bɛɛ y'a kɛ sa a tɔ tora anw de ye an ka fusa ni min ye o min ka fusa n'an ye o ani minnu ye kelen o diɲɛ bɛɛ ye ko dɔ k'a ka jamanadenw ye anw ta o ye polisiw ye bɔ su fɛ ka mɔgɔ bugɔ c'est vrai que mɔgɔ n'i ma don 21 heures polisikɛ ye sɔrɔ a b'i bugɔ foyi tɛ bɔ a la n yɛrɛ fɔ bɛɛ ye an ka sariya bonya mais musow solila ka bɔ zɛri ni wɔɔrɔ jumɛn k'u bɛ taa ka taa ji soli parce que ji tɛ yen jamana tɛ ka se ka ji di mɔgɔw ma hali ka forazi tɛ yen ji tɛ yen donc u bɔra k'u bɛ taa ji de ta 5 heures du matin ni polisiw bɛnna vieux bilen polisiw ye bugɔli da musow kan ala de b'a dɔn u taatɔ ji ta awɔ sɔgɔmada fɛ u ka 8008 wa jumɛn logement social ninnu dɔ don quoi n t'a dɔn kelen min don mais komi u ka logement social ninnu tɔgɔ ka ca 300 bɛ yen 800 bɛ yen 1008 bɛ yen a kɔni kɛra logement social ninnu dɔ kɔnɔ ye donc polisiw yɛrɛ jeunes de bɔra k'u baw tɛ bugɔ a gɛlɛyara polisiw taara ka mobili to yen mobili ninnu bɛɛ tiɲɛ nin kɛra kunu sɔgɔmada fɛ bon ko in bɛ tan nin n'an bɛ min fɔ dɔrɔn mɔgɔw k'a faamu u ka polisiw dɛmɛ u ka baara la n'o tɛ min yɛrɛ bɛ polisiw bila la u ka sarama kɛ polisiw la jɔn ka taa se fɛngɛ ma nka komi o kuma ninnu fɔli man di ye parce que n'a fɔra polisiw ka minisiri man ɲi o man di ye mais polisiw ka minisiri man ɲi a man ɲi n'i man ɲi i man ɲi donc fiye bilen ayi i bɛ jaabi mais ni tiɲɛ fɔra to an ka tiɲɛ dɔ fɔ e ye jarilakɛ ye a to an ka tiɲɛ fɔ hali n'a sɔrɔ n t'a dɔn a bɛ dɔ d'i ma de wa a bɛ fɛn min don n'i tɛ se ka kuma bon n'a tɛ fɛn d'i ma a to ne ka n ta fɔ n'a tɛ fɛn d'i ma a to ne ka n ta fɔ n'i ka maa ko tɛ jamana ko la vie bilen ayi non jamana ko tɛ mɔgɔ dilan fɛngɛ ko la hali n'i den n'a jogo ma a bɛ fɔ hali i ɲi n'a jogo ma i b'a fɔ n'i yɛrɛ y'a jogo fɔ o de ka ɲi. i ka maa ye Maliki ye. ne ka mɔgɔ ye Maliki ye Maliki ye kojugu kɛ ne b'a fɔ. ni Maliki Kulubali ye juguman kɛ don o don. ne bɛ se k'a fɔ ko Maliki na ne ni sisan cɛ. Maliki na dɔ fɔ ɲɛna. Maliki ma juguman kɛ. a dɔ fɔ ɲɛna. d'accord. mais ni me ko me dɔ ta fɔ a to ka kuma bon ma tila ka kuma na. ko n ka dɔ de fɔ n bɛna dɔ fɔ. e ka ne to ka tila kuma na. mais n ka dɔ fɔ. an tɛ ka vie an tɛ gɛrɛ na baro la koyi. ne bɛ radio so la Maliyɛnw bɛ k'a lamɛn dɔ a to de ka kuma. mais ma fɔ e jara ne Tarawele a to ka kuma. bon jɔ ni tilala e de bɛ wele question posé mun ni tilala kuma na bɛ kuma di mais i bɛ ka question posé question posé la de i ta fɔ ka ye. a to ka tila kuma na. aw bɔ jɔ sa. bon Jarakɛ n bɛ se ka kuma n tɛ se ka kuma de. n bɛ ka n ka temps perdu. awɔ tɛmɛ ni kuma ye. bon kuma b'i bolo. maintenant polisiw ye kuma bila yɔrɔ min na polisiw ka ministre général Tarawele de man ɲi. wa. bon a bɛ polisiw yɛrɛ polisiw bɛ bi u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ barrière fɛn in ma ɲɛnabɔ u kan ka n'u ɲɔgɔn cɛ mètre kelen kelen o ma kɛ gan tɛ polisiw bolo ne bɛ ka yala polisiw bɛ baara kɛ yɔrɔ min na hali k'a fɔ ko jifile ou bien ka tasali gansan bila u k'u tigɛ ko o tɛ kɛ tellement ka gan kolonba dɔ de don o tigɛ la tantɔ olu bila sira de la u bɛ ka wali to n'i ye polisi jɔlen Mali kɔnɔ bi f'a hinɛ b'i minɛ. n ye polisikɛ jɔlen f'a hinɛ b'i minɛ. a foli polisiw b'u ka fini san 90 milliards budget. Salifu nanen ni sisan cɛ e yɛrɛ bolo a ma foyi kɛ. a ye ɲuman kɛ a ye ɲuman kɛ mais n'a ye juguman min kɛ an b'o fɔ a ye ɲuman min kɛ a yɛrɛ bɛ pari a cɛ ka ɲi a ye ɲuman min kɛ n'a ye fini don n'i y'a ye b'a fɔ manikɛ a ye ɲuman min kɛ
commissariat dayɛlɛ la commissaire dayɛlɛ la ale ka wari de don wa mais wari bɛ jamana wari de don 90 milliards de budget ni ma commissariat dayɛlɛ i ni fagali ka kan non mais i ni fagali ka kan jamana kɔnɔ mais a dili daminɛ mais commissariat dayɛlɛ la polisi minnu bɛ yen nɔ il y a 119 commissaires minnu ka commissaire i bɛ ka commissariat dayɛlɛ a bɛ komi n'i bɛ ka ekɔliso dayɛlɛ i tɛ ka ekɔlimɛtiri ta commissariat minnu kan ka taa commissariat la n'a kelen bɛ ka sen na olu ka sɛbɛn kan mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 19 pour que a dɛsɛlen bɛ k'olu ta kelen filanan a kɛlen polisi ye namara kɛra pompier ka ko la foyi ma bɔ a la a kɛlen ministre ye namara kɛra polisi ala la mais ne yɛrɛ tilema lettre caman fɛn ma bɔ o la a kɛlen ministre ye couvre-feu in na a ye polisiw bila u bɛ bɔ don o don polisiw tɛ condition na o fila saba naani a duurunan a kɛlen ko ministre ye polisiw ka pɛrɛjɛm dunna 2018 polisiw y'a réclamé u y'a lettre di yan kunun parce que dɔw bɔra k'olu n'u ka fango bɛnnen don a y'o lettre di yan k'olu ye lettre caman ko ka pɛrɛjɛm fɛn na ala m'u jaabi o sera ma ne ka question kɛ kun ne ma dilaw ne ma kɛ jumɛn ne bɛ ka fɛ min kɛ de o kɔfɛ tuguni élection législative min kɛra don o polisiw ka wari a dunna hali n'ale m'a dun a ka dira gouverneur dɔ ma a y'a dun nka polisiw b'ale ka bolo kan ale kan k'u défend o kuma ko k'u bɛ na ko dialogue bɛ min mɔgɔ bɛ ka sa a wɔɔrɔnan n'i bɛ kuma ban an ka sɔrɔsiw bɛ ka faga don o don fiye bilen e somɔgɔw ne somɔgɔw technicien somɔgɔw u bɛ ka faga don o don kan kɔnɔ u b'u sigi de k'u fabagaw kɔnɔ protection civile ani ministère de sécurité o de ka baara ye ka mouvement fɛn bɛ jamana kɔnɔ ni lakanabaliya bɛ jamana kɔnɔ k'o mouvement contrôler a dɛsɛlen b'o la o de y'a to sɔrɔsiw bɛ ka taa faga kan kɔnɔ u sigilen fiye bilen ni fagali ko ye kuma min na kana mɔgɔ défend o la sa n ye kuma d'i ma kuma dira ma o diyara n ye n b'a daminɛ fɔlɔ i yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ n'i taara an ka tribunaliw la n'a sɔrɔ i ye journaliste ou bien n'a sɔrɔ i ye avocat de b'o fɔ bi mais ayi professeur mais i m'a fɔ ko n ka dɔ de fɔ wa ne ko i ka dɔ fɔ mɔgɔw bɛ taa casier judiciaire i bɛ taa ta certificat de nationalité i bɛ taa ta i bɛ wari minnu sara yɛrɛ siti d'i ma bɛɛ lajɛlen b'a kalama professeur Tilema e t'o kalama Maliki ye e de la ka kuma na Maliki ne y'a bɔ ne y'a fɔ don jumɛn ne y'a fɔ a ka ca maliyɛn fɛn fɛn bɛ ne kumakan mɛn don min na n kun bɛ mairie la Korofina da la n y'a kuma fɔ ka n to Ɲɔsɔnbugu n y'a fɔ n taalen Welesebugu n y'a fɔ n ko mɔgɔ kana wari sara i ye jama fara ɲɔgɔn kan n ye jama fara ɲɔgɔn kan ka taa n ko mɔgɔ kana fili ka tila ka lettre ci Maliki ma ne ma taa tribunal la mais ne kun bɛ fɛ ne taara Salifu ka yɔrɔ la ne bɛ ka Salifu ka kuma fɔ ne taara e jɔ sa ne ma taa o o t'o ye mais o tɛ ne bali k'a fɔ e ye mun fɔ Maliki o la ne y'a fɔ maliyɛn lettre ci Maliki ma Maliki tila ka arrêté bɔ ka ci tribunal bɛɛ ma mais ne t'o don dɔn mais non ne hakili t'olu bɛɛ ne ka lettre ci ka ca mais vieux n bɛna lettre in d'i ma walahi ne bɛ san tɛ nkalon tigɛ ayi kana nkalon tigɛ o to yen ne bɛ san tɛ nkalon tigɛ o to yen wa professeur ne ye lettre ci Maliki ma Maliki tila ka lettre ci tribunal bɛɛ ma ka a f'u ɲɛna ka tila ka fɔ tuguni Maliki kelen a ka kuma dɔ senfɛ a bɔra radio la don min na a ko mɔgɔ si kana foyi sira Mali administration na ko Mali tribunal la ni reçu t'i la Maliki a fɔ radio la e ye lettre sɛbɛn ka ti Salifu ma ne lettre ci Salifu ma lettre jumɛn polisiw ka namara ko min kɛra n y'a lettre caman pompier ka namara ko min kɛra n y'a lettre caman polisiw bɛ k'u b'u yɛrɛ ka fini san u ko y'o fɔ ɲɛna u ye lettre min ci ma n y'o lettre ci Salifu ma donc a man jaabi a ye reçoit kuma min na ne tɛna bɔ k'o kuma fɔ kɛnɛma yan mais a ye ne reçoit kuma ni y'a fɔ maliyɛnw b'a gɛn ka bɔ ministère la bi mais ne tɛ n da don la ayi ne tɛ mɔgɔ jɔ sa mais a y'i wele kɔni tilema non ne de ye demande kɛ a ma ne wele dɛ ne de ye demande kɛ n ko n bɛ fɛ ka taa Maliki de ne wele Maliki ale a accepté a ye reçoit fɛnɛ Maliki jumɛn Maliki Kulubali Maliki Kulubali ne ka activité a ko Clément na yakinata ye min ye i kana fɔ n ye n bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn bilasira a bɛ ɲɛ cogo min na Maliki y'o kɛ ne ye ministre damadɔni bɛ Mali kɔnɔ o y'o kɛ n ye donc ne fana b'o bonya sugu ma mais Salifu ta ko de gɛlɛyara komi a tɛ k'an jaabi a kulokun ka gɛlɛn donc ne ye lettre caman a bɛ fɛ n'a ka ɲɔgɔn ye n taara polisiw 119 a kɛlen bɛ ko i ban k'olu minnu ka commissariat kɛ alors que a droit b'u bolo décret présidentiel arrêté de siɲɛ la cogo di merci sisan kɔni an bɛna ɲɔgɔn faamu sisan kɔni an bɛna ɲɔgɔn faamu an bɛ ɲɔgɔn faamu hali ni ko n ka to yan fo 10 heures bɛ to yan. i tɛ to yan 10 heures 8h55 an b'a bila. Gassama ayi ministre Gassama a tɛ tile la. wayi a ye décret bɔ en février a ko décret in kɔnɔna la ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni i ye maîtrise sɔrɔ bac plus 4 i bɛ se ka kɛ polisi ye ni i nana i ka diplôme ye k'a seereya ka diplôme yira i bɛ taa école de police la n'i taara
ENP la école nationale de police là il be formation kɛ projet de formation kɛ ni bɔra bɛ kɛ commissaire parce que commissaire ntan bɛ Mali kɔnɔ décret in kɛra o kɔnɔna la mɔgɔw taara u ka dossier déposer administration de kan ka baara saba kɛ a fɔlɔ minnu taara déposer yali mɔgɔ diplôme ka ɲi wa filanan minnu y'a déposer est ce que policiw do tiɲɛna wa sabanan décret min bɛ sen na ni mɔgɔ mɔgɔ nana n'a ye o kɔnɔna la fo ka décret abrogé o kɔrɔ ko loi min sariya min sigira ni sariya in ma wuli ka bɔ yen ni mɔgɔ mɔgɔ nana n'i ka diplôme o kɔnɔna la n'i bɛ sariya in kɔnɔ i kan ka taa o diyagoya jamana ma sabu jamana de ye sariya sigi a ko n'a fɔra k'i kana feu rouge feu bulama ye bleu vert asafurula verti k'i ka tɛmɛ o jamana de ko k'i ka tɛmɛ jamana se ka fɔ bilen k'i sera verti ma k'i k'i jɔ hali polisikɛw k'i jɔ i b'a ɲininkali kɛ pour que k'i jɔ n'a ko n bɛ fɛ k'i jɔ ten dɔrɔn i bɛ tɛmɛ parce que ko polisikɛ yɛrɛ tɛ sariya kɔnɔ donc o la pour que ka kuma surunya policiw dɔw nana u ɲɛnataw ta mais mɔgɔ 119 diplôme b'u bolo u y'a déposer u n'a ka kan n bɛ ka min fɔ n ye n kale Ala la kana Ala kale sa non non vie namɛ sa parce que i bɛ ka mɔgɔ dɔ défend mɔgɔ min tɛ ka défend namɛ sa n ye n kale bi yɔrɔ kale ma di yɛrɛ mais vie ne tɛ nkalon kelen fɔ i bɛ dalu de bɔ k'a da awɔ mais n b'a bɔ k'a da sɔsɔli banna o merci parce que ne tun bɛ fɛ merci an ka masala namɛ sa awɔ n bɛ tora la ne bɛ nin parenthèse min datugu dɔrɔn Amina e m'o poser ne sinna ka bɔ question fɔlɔ kɔnɔ dɔrɔn ka sin ka nin suuru ko salifu ayi e tɛ ka salifu contrôle la ni mɔgɔ min ma ɲi tɔɔrɔ b'an kan an bɛ ka faga cogo don an b'o fana kuma fɔ Clément i ye ɲininka ma tila question jaabi jɔ sa i jɔ sa bon ayiwa ɲɛmaa kun comme i tɛna sɔn ka taa e namɛ sa namɛ ne ka question i t'a tɔ ka question jaabi ayi polisi minnu ka commissaire bloqué le Clément ne lamɛn bɛ nin ne de ye wele ngi kana an ka émission kɛ n'est-ce pas e nana ne ye question fɔlɔ yɛrɛ min poser kun sariya la o tɛ bɛn e yɛrɛ m'o jaabi fɔlɔ e de ye journaliste ye n'i ma jaabi i bɛ segin question kan i bɛ don question mais e yɛrɛ tɛ ka ne lamɛn o ne bɛ k'i lamɛn dɛ e sira ni salifu de ye ayi i bɛ si ni salifu ye ci bɛ ne na foyi t'an cɛ min b'an cɛ dɔrɔn min b'a cɛ ne ye jamanaden min ye a b'o jamana place dɔ la a to k'o place fa o de b'an cɛ n'a y'a fa sini bilahi ne tɛ s'a ma a yɛrɛ ko ka di ne yɛrɛ i n'ala cɛ ne ala cɛ a jɔyɔrɔ fa n'a a tɛ k'a fa ne bɛ ka accuser fɛn min na a tɛ k'o de kɛ n'a y'o kɛ don min na a banna ne t'a tɔgɔ fɔ n'o tɛ ministre baali bɛ Mali kɔnɔ bon ko gɛlɛn ni mɔgɔ dɔw jɔ ka journal ta ye non mais ça e m'a fɔ ko degré taara oui e m'a fɔ ko degré taara degré abrogé la 2016 ko diplôme 100 ani 19 ani 19 si ma ta sini sɔgɔma ne bɛ ɲininka awɔ si ne yɛrɛ bɛ ɲininka sa i bɛ se k'o invité ayi na mɛ bɛ nin ne t'o invité ta ne bɛ de ɲininka fɔlɔ e min y'a kuma fɔ ne ɲininka kuma u ka dossier 100 ani kɔ a dossier bɛ cour suprême na wa ou bien a tɛ yen dossier bɛ cour suprême na e bɛ fɛ Salifu ka mun kɛ sisan n bɛ fɛ ka min f'i ye u b'a fɔ o ma ko le pouvoir de prince droit la droit kɛla bɛɛ tulo bɛ n kumakan na n y'u kɛ seere pouvoir de principe bɛ droit la a bɛ Mali kɔnɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ o kɔrɔ ko ni ko sera tribunal la min kan ka ɲɛnabɔ o de m'a ɲɛnabɔ donc ministre de y'i ban ka ko na juguya kɛ k'a ka se yira o de y'a to ni mɔgɔ ninnu dɛsɛlen n kɔnɔ b'a ye u dɛsɛlen taara cour suprême na ka to ka dossier déposer u b'a fɔ fɛn o pouvoir de prince o kɔrɔ ko mɔgɔ min ni se bɛ e min bɛ sanfɛ n'i sɔnna ka mɔgɔ bila aw ka hakɛ kɔnɔ ko tribunal b'a sen bɔ a la sabu tribunal ta ye k'i diyagoya de mais n'i yɛrɛ ma sɔn diyagoya ma bilen ko fo e y'a dɔn k'a fɔ i ye fili kɛ ou bien e y'a dɔn k'a fɔ se b'i ye k'a ɲɛnabɔ i bɛ segin kɔ i b'a ɲɛnabɔ n'i y'a ɲɛnabɔ tribunal ta bɛ bɔ a la hali sini sɔgɔma n'a ye nin mɔgɔ 119 k'a fɔ commissariat kuraw bɛ ka dayɛlɛ fan bɛɛ n b'u ka dossier ta k'a f'u ye bon n b'a ɲɛnabɔ hali ni m'a ɲɛnabɔ kelen kelen tribunal bɛ jɔ yen tribunal b'a fɔ mɔgɔ ninnu ma a ko banna mɔgɔ ninnu yɛrɛ bɛ to ka plainte retirer ne taara ka t'o de f'a ye a ma sɔn o de ma parce que min ka d'a ye a b'o kɛ parce que Mali kɔnɔ ni se b'i ye i b'i ka se de boli mɔgɔw kan i b'i ka se boli fantanw kan. Très bien e m'a fɔ sisan ko bɛ tribunal la jɔnni de taara ni a wa dossier ɲɛ tribunal la mɔgɔ minnu ni se t'u ye ni binkɔrɔw kan kɛ. Très bien yɔrɔ Salifu bon an k'a kɛ sisan i m'a fɔ ko degré in siɲɛna kabini Sadio Gassama ka waati yan ministre joli fɔra Salifu kɔ Salifu fɔra ministre joli kɔ an bɛ Salifu de tile la sa Aïssa mais n bɛ fɛ Clément Aïssa i ko k'i ye tiɲɛtigi de ye ne lamɛn Aïssa n'i ye tiɲɛtigi ministre caman tɛmɛna mais kale ye ni Salifu wallahi n'a ye fɛn kɛ ne Salifu ye fɛn kɛ ni ne m'a fɔ i ka tigɛ na yɔrɔ dɛ a bɛɛ ni Ala cɛ ma très bien mi ka question a jaabi ministre dɔw tɛmɛna a jaabi dɛ a ministre dɔw tɛmɛna yanni Salifu ka na awɔ o ministre ninnu ka kɔli waati kɔnɔna la olu ye dɔw ta ɲɛnabɔ jɔnni ta ɲɛnabɔra dɔw ta ɲɛnabɔra e m'a fɔ ko 100
kɛmɛ tan ni kɔnɔntɔn de ma ɲɛnabɔ o kun ka ca n'o très bien o kun ka ca n'o o ministre mun kun bɛ yen bon ne tɛ se ka ni mun y'a dɔn ko nin dossier min na kɛ débat ye n b'a f'i ye mais min na ni mɔgɔ ninnu ale bɛ layiru d'i ma ne bɛ na ni mɔgɔ ninnu preuve bɛ ne bolo dɛ preuve bɛ ne bolo dɛ mɔgɔ dɔw ta yɛrɛ bɔra kɔnɔna la n bɛ se ka dɔ wele sisan k'a bila téléphone na lamɛn bɔ ka lamɛn to ye bɛɛ to ye o tɛ sariya bannen ye wa n ye question muso k'o kɛ wa est ce que i bɛ sɔn o ma ka téléphone ta sisan k'aw wele k'a bila i ka micro la diɲɛ bɛɛ b'a mɛn yɔrɔ sɔsɔ t'o la Cour suprême ye Cour suprême min ma se ka kiiri tigɛ e ye mun fɔ Cour suprême ye min taara ni min ye kojugu kɛ ka taa Cour suprême na ne ma taa fɛn fɔ min ye kojugu kɛ e jama fara ɲɔgɔn kan ka taa Cour suprême na min ye kojugu kɛ ne ma taa fɛn fɔ ye fo ne bɛ taa a fɔ Cour suprême ye Salifou k'a ka défaut réglé non Salifou de y'a degré si il est le ministre Aïssa Salifou de degré si non la loi est une continuité l'administration est une continuité charia bɛ taa a bɛ taa de e min nana dɔ kɔfɛ u b'u ka charia bato i b'a bonya n'o tɛ décret a abrogé a abrogé 2016 donc o kɔnɔna la Salifou ka foyi t'o la bilen o kɔfɛ mais a ka fɛn bɛ min na ne bɛ ɲininka degré ni loi jumɛn ka bon mais un degré c'est une loi non mais ça degré ni loi jumɛn bɛ jumɛn ye e bɛ ka degré fɔ ko Sadio Gassama ye degré ta non mais ça awɔ ne bɛ ɲininka o Clément e de bɔra n'a kuma ye parce que ne tɛ fɛ k'e wele k'an kana sɔsɔli kɛ ne dun b'a dɔn ne philosophe de ye degré loi bɛɛ parce que degré bɛ charia ayisa degré bɛ charia de kan loi bɛ charia de kan degré ni charia bɛɛ kelen degré ni charia bɛɛ kelen professeur ni ye professeur de dɛ ni professeur de voilà mɔgɔw tulo b'an na ne degré ni charia degré ni loi c'est pas une réponse juridique c'est une réponse philosophique degré ni charia bɛɛ kelen ani loi bɛɛ kelen parce que ni loi bɛ boli kan degré bɛ boli kan donc degré ni charia loi a bɛɛ kelen ne bolo ne Clément bolo san 100 bɛ ɲininka n bɛ segin a kan parce que degré bɛ boli loi bɛ boli degré ni loi a bɛɛ kelen a si fanga man bon ni si ye ne ma fanga fɔ i ko ne ma ko k'a bɛɛ kelen a bɛɛ kelen d'accord an ka sɔn o ma sa a bɛɛ bɛ boli mɔgɔninfin kan bon professeur Clément hali bi an ka to yɔrɔ kɔnɔ ni ye ɲininka dossier taara Cour suprême na e jama fara ɲɔgɔn kan ka taa ko policiers ka mɔgɔ 119 a dossier bɛ aw fɛ aw ma se ka kiiri tigɛ e jama fara ɲɔgɔn kan ka taa ye don jumɛn ne ma mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan parce que mɔgɔ min kɛra sababu ye o taara Cour suprême na mɔgɔ min kɛra sababu ye ka t'u se Cour suprême ma mɔgɔ min kɛra sababu ye k'u hakɛ minnu la ne taara o de fɛ yen ka taa f'u ye ayiwa karisa i kɛra sababu ye ka ninnu lase nin hakɛ la i kɛra sababu ye sariya in bɛ e de kan décret in taara a taara e de ka ministère la e de kɛra ministre ye sisan donc se bɛ e ye k'a ɲɛnabɔ ale de ye Cour suprême ye sisan ale tɛ Cour suprême ye ale ye ministre de ye mais se bɛ e ye k'a fɔ ayiwa ne ni n ka maramɔgɔ e de ka maramɔgɔ don muso ninnu ye ka maramɔgɔ de ye m'u bila u ka hakɛ kɔnɔ n'u kɛra Cour suprême sɛbɛn bɔ a la donc yanni ne ka taa mankan ci Cour suprême na ne nana i deli a don ne ko journaliste Salifou Traoré ma n ko n y'i deli Ala kama a ka mun kɛ n ko n y'i deli Ala kama i yɛrɛ denbayatigi denw b'i bolo Ala ye fanga in kalifa i la don dɔ la i bɛ bɔ yen dɔ min na mais n kɔnɔ b'a ye n ko mais Salifou n nana i deli Ala kama fantandenw bila u ka hakɛ kɔnɔ a ma kɛ d'accord décret annulé la ou bien a ma annulé décret in abrogé 2016 minnu donna o kɔnɔna la yan'a ka abrogé kɛlɛ in b'olu de nɔfɛ très bien minnu donna o kɔnɔ mais a annulé wa a abrogé Clément hali ni maa man di ye cogo cogo ko dɔw bɛ yen tiɲɛ fɔ Clément ne maa man di ye cogo cogo a fɔ karisa kɔni man di ne o ye tiɲɛ mais kana fɔ hali nin dossier ko nin ye awa Salifou nɔ ye kan'o fɔ o ma parce que munna ni ko taara tribunal la ne lamɛn bɛ nin Salifou ma taa ni dossier Aïssa non mais ça Clément a tiɲɛ fɔ sa ni tribunal ko kuma fɔra dɔrɔn e tɛ kuma bilen ni e n'i den kɛlɛla o Aïssa non mais ça ni tribunal ko kuma fɔra dɔrɔn e yɛrɛ tɛ se ka kuma bilen o de ye nkalon ye parce que a taara Cour suprême na e ma se ka taa ye parce que a bɛ ka nkalon de tigɛ maliyɛnw ye a bɛ ka nkalon tigɛ maliyɛnw ye ayi dɛ ne pourquoi a bɛ ka nkalon tigɛ maliyɛnw ye ayi kan'o fɔ ni awɔ o de ye tiɲɛ ye mais pourquoi a bɛ ka nkalon tigɛ maliyɛnw ye kan'o fɔ kan'o fɔ mais aw oui ka tigɛ maliyɛnw ye tiɲɛ jumɛn kan'o fɔ sa vible tiɲɛ min aw bɛ jɔn ka tiɲɛ ayi kan'a fɔ tiɲɛ jumɛn tiɲɛ jumɛn ayi kan'o fɔ ni ko taara tribunal la n'a taara Cour suprême na fɛn taara Cour suprême i bɛ taa CB yanni ka taa Cour suprême a daminɛna yɔrɔ min na ne bɛ fɔlɔ ɲini e taara yan a daminɛna yɔrɔ min na ne bɛ fɔlɔ ɲini olu sera ka jugement kɛ e ye mun a daminɛna yɔrɔ min na ne bɛ se yen olu ye jugement kɛ parce que sini sɔgɔma ne ye mun buga hakɛ kɔnɔ Cour suprême sɛbɛn bɔ a la Aïssa non mais ça e ko k'u jo b'a la o tuma Salifou de Cour suprême yan e n'i den bɛ kɛlɛ la
ko kuma taara se dugutigi bulon na ne den yafa diri i fɛ n'i ko ko kɛlɛ banna o kuma bɛ bɔ dugutigi bulon na o donc ni Selfu ka maramɔgɔ de don ale de b'u k'u commandé ale ka maramɔgɔ don n'a y'u bila ka hakɛ kɔnɔ Cour suprême da bɛ bɔ a la ne bɛ taa mun fɔ Cour suprême na alors que a b'ale de bolo a b'ale u dɛsɛra de o la t'u taara Cour suprême i bɛ fɛ ka question poser k'u y'a dɔn k'u ka Maliku ɲɛmɔgɔ don k'u ta Cour suprême na u dɛsɛra la de u ye diɲɛ kan bɛɛ faga diɲɛ deli bɛ d'a kan comme fantandenw don dɛsɛbaatɔdenw don se t'u ye protection t'olu bolo donc u b'u to yen a b'u ka hakɛ minnu la ko Selfu bɛ dɔɔnin de ma o ma Cour suprême bɛ dɔɔnin de yɛrɛ ma Ayisa vieux o ye sinankunya kuma ye Ayisa ne b'o fɔ i fɛ les preuves foyi tɛ ne bolo ko Selfu dɔrɔn bɛ d'i ma mais Cour suprême bɛ dɔɔnin de yɛrɛ ma i dɛsɛlen bɛ ka tiɲɛ fɔ Cour suprême ne tɛ mɔgɔ dɔn yɛrɛ mais tiɲɛ fɔ ne tɛ mɔgɔ dɔn Cour suprême na yɛrɛ Clément kan'o fɔ dɛ ayi kan'o fɔ ne tɛ mɔgɔ jumɛn ye ko relation e bɛ yɔrɔ min na bi lutte contre la corruption ne dɔnbaga ma kɛ Cour suprême na hali ka baara in jɔ non ne bɛ baara kɛ ka fɛn bila ka taa ne ka papier tɛ taa Cour suprême ayi ne dɔnbaga ma ye dɔrɔn o kuma na o tɛ se ka baara kɛ jamana kɔnɔ f'a ka kɛ dɔnbaga ye a bɔ an ka bɔ dossier kɔnɔ sisan an ka bɔ dossier an ka bɔ nin kɔnɔ an ka bɔ kɔnɔ n ka première question i ka di n ye Clément i ka di ne yɛrɛ ko vieux awɔ i ka di n ye parce que yɔrɔ ne yɛrɛ de ye n sen ta ka bɔ n kɔnɔ kɔrɔ ka taa f'i fɛ yen c'est vrai i ka di n ye i ka baara taabolo ka di n ye Clément Mali la an bɛ ɲɔgɔn bilasira ne ye fili min na wala n bɔ a kɔnɔ ni ne yɛrɛ ye fili min na ne b'i bɔ a kɔnɔ merci o de bɛ adamadenya yɛrɛ diya o de b'an ka ko sinsin Clément a ka di ne hali don dɔ la tellement que i bɛ cogo min na quoi hali ka kɛ Mali président ye o ka di ne ye don dɔ la i b'o kalama yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ ni ne t'i ka ko la ne tɛ gɛrɛ i la o ne y'o mɔgɔ sugu de ye donc professeur baro kun fɔlɔ Danbɛlɛkɛ i yɛrɛ m'o jaabi fɔlɔ lutte contre la corruption aw ye kulu dɔ sigi aw tun ye requête de don ka taa cour constitutionnelle la k'a fɔ ko ka élection législative bɔ a ma n'i y'a jate minɛ e yɛrɛ tun bolo raison tun b'aw bolo k'a fɔ ko a ka bɔ a ma wa ni raison b'aw bolo pourquoi merci beaucoup n'i ye Mali jateminɛ Mali constitution article fɔlɔ ko maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen ko an bɛɛ bɛ wolo hakɛ kelen de kɔnɔna la k'an bɛɛ ka hakɛ kelen a filanan Mali constitution ko article 29 ko jamana ɲɛma ko jagoya a kan k'a ka jamanadenw k'u protéger k'u lakana wa o lakana kɔnɔna la k'ale yɛrɛ ka masaya bɛ sabati o de kɔnɔ wa bonya ani bonya ka kan o de kɔnɔ article 121 article 121 o ko ni jamana ma jɔ a jamana jɔyɔrɔ la ni fɛn dɔ bɛ jamana kɔnɔ min b'a to ko jamana yɛrɛ sinsinna o bɛ kari o bɛ yogoyoba k'a bɛ jagoya jamanadenw kan jamanadenw k'u ban jamanatigiw ka hakɛ ma u bɛ min fɔ k'u ban ma donc n'i ye nin sariya ba saba ta ni an ka constitution yɛrɛ jɔsen o y'o kumaw ye o b'a jira k'a fɔ fɔlɔ ni ko cunna ko o bɛ ko sudalen o b'o bali bamananw yɛrɛ ko ten aw bamananw ko ten ko ko cunnen o bɛ ko sudalen bali élection kɛra ne yɛrɛ Clément waati dɔ la ni hakili b'a la ne ko n ko fɔ élection in ka kɛ parce que député minnu bɛ yen ce n'est pas normal ka to yen nɔ u bɛ ten tɔ a tɛ ɲa mais o kɔfɛ tuguni an nana to ten élection na préparé an bɛɛ nisɔndiyara dialogue national inclusive ka laɲiniw don mais vieux bilen n'an b'o kɔnɔna la ni banaba dɔ nana cun diɲɛ kɔnɔ constitution kelen fana ko ko ni ko cunnen nana jamana kɔnɔ cas de force majeure k'o bɛ se ka fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ se k'o wuli ka bɔ yen donc an ye lettre ci Manasa ma ne yɛrɛ tɛnɛmuso de Manasa ye i tɛnɛmuso don ne tɛnɛmuso de Manasa ye n ye lettre ci a ma n ko Manasa aw de ye cour constitutionnelle mɔgɔw ye a ye voté a y'a ɲɔngiri sabu bana jugu min wililen bɛ diɲɛ kɔnɔ a fɔra ko ni maaw gɛrɛla ɲɔgɔn na ni mɔgɔw bolo magara fɛn kelen na k'o de b'a wuli o de b'a juguya sisan ne nana e fɛ yen ne y'i sigi e y'i tori ne y'a ye e y'i tori parce que i ye mètre kelen don ne ni cɛ kelen filanan ne ka micro kun ɲɛsinnen min ma i ye micro jɛngɛ tan walasa ni ne bɛ kuma ne daji minnu bɛ bɔ o kana s'i ma i fana ta kana se ne ma o ye barrière santé o ye e bɛ ka sariya bato ne nana sisan i ka gel min bɛ kɛ tigɛ la e y'o yira ne y'o ye fɛ yan i ko k'o kɛ tigɛ la donc o bɛ kɛ ne tigɛ la ne bɛ sɔrɔ ka don i ka studio kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ sariya dɔw bɛ yen e yɛrɛ bɛ k'o bato mais n'i ye nin sariya in ta vieux bilen n'a ye nin kɛ voté kɛyɔrɔ la e tɛ se k'a kɛ jama ka ca mɔgɔ camanba de bɛ na o la an ko Manasa ma voté min bɛ yen an b'a fɔ k'a dabila mais u k'a jɔ fɔlɔ hali n'u bɛ kalo kelen kalo fila o kɔnɔ fɔlɔ walasa bana in fiɲɛ ka tɛmɛ walasa maliyɛn caman kana sa Manasa y'an jaabi a fɔ k'a y'a mɛn k'a ye min fɔ a y'a faamu nka ale tɛ se ka voté bɔ a ma nin kɔnɔna la parce que sariya kɔnɔna la a bɛ voté bɔ a ma yɔrɔ wɛrɛ de
sira wɛrɛ kan quoi donc an y'a faamu k'a fɔ o la an kan ka ɲɛsin jamana masakɛ de ma ni n ye lettre sɛbɛn n y'a ci IBK ma lettre sɔrɔla a ye lettre sɔrɔ sabu lettre jaabi dira an ma an y'a ye k'a fɔ u farala ɲɔgɔn kan a y'an ka lettre fɔlɔ kɔfɛ u ye conseil supérieur de la défense o kɛra ne yɛrɛ cousin tun bɛ yen nɔ n'o ye Dayiru Danbele ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan u y'u bɛnna kan ka sariya dɔ sigi nka sariya minnu sigira i b'a ye k'a fɔ sariya in a bɛ komi n'i ye sama ta k'a sen kelen kari a ka bɔ a ka girin mɛ a tɛ se ka ko ɲɛnama kɛ donc u ye sariyaw sigi ko ka ekɔliso datugu o ɲɛna ko mɔgɔw kana fara ɲɔgɔn kan tɛmɛ mɔgɔ 50 kan o ɲɛna ko jamajɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ kɛ n'o furusiri ni kɔɲɔw ni baniw ni fɛnw ye ne mɔgɔ tɛmɛna 50 kan ko a ka jɔ o ɲɛna nka fi bilen u ye fɛn bɛɛ sigi ka fɛn bɛɛ dilan k'u pan vote kunna vote dun don o fana ye jamajɛyɔrɔ ko de ye mɔgɔ miliyɔn caman de bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taa aranw kɛ bɛɛ b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn n'u ma vote bɔ a ma campagne bɛ kɛ donc campagne continuer ka kɛ burusi kɔnɔ ne yɛrɛ y'a publication dɔw kɛ ne yɛrɛ y'a page dɔw ye mɔgɔw ka continuer ka campagne kɛ donc jama tun bɛ ka fara ɲɔgɔn kan an balima minnu bɛ Bamakɔ kɔfɛ hali n'u y'a interdit Bamakɔ yan minnu bɛ Bamakɔ kɔfɛ u b'u cɛ ka t'u fara ɲɔgɔn kan ko campagne u continuer o fɛ bɛɛ b'a dɔn vote kɛ don mɔgɔw bɛ jɔ aran na sotaramaninw bɛ ta vote don ne yɛrɛ ye n ka publication dɔ kɛ hali Bamakɔ yan u tun bɛ ka sotaramaninw ta ka mɔgɔw fɛ an y'a ye réseaux sociaux kan u bɛ wariw bɔ ka di mɔgɔw ma u bɛ yala ka mɔgɔw cɛ u ka sotaramanin kɔnɔ u ma foyi bonya bɛɛ b'o dɔn politique mɔgɔ n'a wulila politique ko la a bɛ komi ni jinɛ gulɔ n'i ye jinɛ gulɔ min a foyi t'a dabila hali ni i y'a soma bɛɛ fa a t'a dabila bon an b'o dɔn politique la donc la i b'o dɔn fɛn min na i b'o fɛn encadrer ka ɲa donc o kɔfɛ vie bilen pour que a kuma nɔgɔya an y'a ye fɛnɛ ni vote kɛ don n'i taara vote kɛyɔrɔ la aran in kɔfɛ mɔgɔ mana ɲɔgɔn u bɛ ɲɔgɔn minɛ b'a dɔn anw maliyɛnw an bɛ ɲɔgɔn fo an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na an bɛ don sotaramaniw kɔnɔ o kɔfɛ tuguni n'an taara vote kɛyɔrɔ la papier minnu bɛ fɛngɛ an yɛrɛ n'an bɛ jate kɛ an bɛ an da daji k'an tigɛ la ka fɛn ta donc olu bɛ kɛ n'a dun bana bɛ mɔgɔ kelen na a bɛ se ka mɔgɔ 5000 minɛ dɔnnikɛla bɛ bɛn n'o kan u bɛ yɛlɛma yɛlɛma a bɛ taa mɔgɔ 5000 minɛ anw dun fɛ an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ an bɛ maga ɲɔgɔn na hali sisan ne ye ne kun bɛna n tigɛ di ma nka n y'a ye n ma sɔn k'i tigɛ labɔ parce que mɔgɔw bɛ o réflexe b'an bɛɛ la donc n'i y'o jateminɛ vie bilen i b'a ye k'a fɔ ni mɔgɔw taara u t'u bolo maga papier ninnu na photo bɛ da min kan député ninnu photo candidat kelen o bɛ se ka bana in yɛlɛma filanan tabali minnu bɛ yen mɔgɔw b'u bolo maga la sabanan hali mɔgɔw dontɔ yɔrɔw la u b'u bolo maga porte ni fɛnw na hali maakɔrɔbaw bɛ fɛn minɛ k'u sinsin a bɛ se ka o bana in bila ɲɔgɔn na a kɔfɛ tuguni angiriji ma mɔgɔw bɛ t'u tigɛ su a la ni bana in bɛ mɔgɔw la n'u nan'u tigɛ su angiriji in na e fana nan'i tigɛ su a la bana in bɛ se ka yɛlɛma i fɛ parce que o angiriji de b'a jira k'i voté la bon angiriji i tigɛ da yɔrɔ min na ni ne ye n tigɛ da ye ni bana in bɛ n na n'e nana ka n'i tigɛ da o kɛrɛfɛ banakisɛ bɛ se k'e minɛ o tuma na o politique ko ka fusa ka tɛmɛ mɔgɔninfinw ni de kan wa est ce que politique ko ka fusa ka tɛmɛ maliyɛnw de kan wa est ce que politique ko de ka fusa ka tɛmɛ maliyɛnw ka kɛnɛya kan alors que ala ko n'an ka bɔ constitution kɔnɔ an ka kɛ ala ta ye ko ni fɛn fɛn n'i y'a dɔn ko b'i faga n'i ye tugu k'a kɛ n'i sara i ye yɛrɛ faga su ye ala y'a kala kala la k'a tɛ yɛrɛ faga su la alijinɛ kɔnɔ o tiɲɛ wala ko ni mɔgɔ mɔgɔ kɛra sababu ye ale ka jɔn dɔ ale ka nin dalen bɔ ale tɛ yafi ma la ala ko ten o tiɲɛ bon o kuma na o politique ka fisa ni ala kumakan ye wa o politique ka fisa ni ala ko ye wa donc an ye lettre ci IBK ma ka fɔ président e de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ala ye Mali d'i ma bi i jɔ i jɔyɔrɔ la i k'a fɔ ko vote in bɔra tɔgɔ kɔrɔ k'a bila waati wɛrɛ la komi ekɔliso datugura i ye fɛn bɛɛ jɔ jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan marche tɛ kɛ meeting tɛ kɛ foyi tɛ kɛ donc ni mɔgɔ 50 se ka fara ɲɔgɔn kan vote kɛ don dun mɔgɔ min bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ca mɔgɔ 50 an b'o la bubu bɔra ko coronavirus ou pas élection bɛ kɛ ko bana do bana tɔ hali maliyɛn bɛɛ bana bɛ bɛɛ minɛ ale ka élection bɛ kɛ donc a ye lettre ci IBK ma an y'o de f'a ye ka fɔ n'i ye Mali yɛrɛ sariya ta vote in man ka kɛ maa m'a fɔ an bɛ vote contre la an tɛ député contre la an tɛ candidat contre la ne yɛrɛ somɔgɔ direct dɔ ye 2 bɛ o ye candidat ye anw yɛrɛ ka dugu la ye ne yɛrɛ terikɛ 3 bɛ o fana candidat ye donc ne ka dɔnbaga ka ca la mais hali ni i somɔgɔ b'a la ne yɛrɛ somɔgɔ dɔ bɛ yen o million wari min bɔ a ka ca million 50 ye campagne na mais o bɛɛ kɔfɛ an ko a k'a jɔ u k'a bɛ dabila u ma sɔn u ko k'olu ka vote bɛ kɛ hali maliyɛn banalen don hali maliyɛn bɛɛ bɛ sa olu ka vote bɛ kɛ o de la vie bilen n bɔra i yɛrɛ bolo kalama ka wele bila maliyɛn bɛɛ ma ka fɔ mɔgɔ si kana taa vote maa si kana taa vote ni mɔgɔ min n'i bɔra ka taa vote ko 3 don a fɔlɔ n'i bɔra ni bana y'i minɛ i yɛrɛ y'a san
ni nana di somɔgɔw ma i y'u tɔɲɔ ni bana in bɛ mɔgɔ minɛ a fura tɛ Mali kɔnɔ Mali ministre de santé yɛrɛ ko k'a fura t'u bolo a furakɛyɔrɔ t'u bolo a place t'u bolo a fɛɛrɛ t'u bolo a mɔgɔ t'u bolo a wari tɛ yen mɔgɔ min b'o ko min na o e yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ y'o fɔ e bɛ t'i yɛrɛ du o ma cogo di ko 100 ni 1000 ko politique ko dan b'a yɛrɛ ye politique ka ɲi dɛ politique ka di ne yɛrɛ tilema ye mais ni fɛn min bɛ se mɔgɔ dɔ saya ma i b'o to yen kosɛbɛ i b'o to yen vieux donc o de la an ye nin wele bila k'a fɔ mɔgɔ kana taa voter bɛɛ k'i sen bɔ a la wa vieux n bɛ segin a kan i ka antenne kan komi diɲɛ bɛɛ b'i lamɛn le 19 nata kalo tile 19 u bɛna voter min kɛ mɔgɔ si kana bɔ ka taa voter ni mɔgɔ k'i ye alisilamɛ ye k'i danbɛ Ala la k'i danbɛ Ala kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a kumakan na k'Ala ko mɔgɔ kana t'i yɛrɛ di bana ma ni bana min b'i faga i n'i yɛrɛ faga k'i ye yɛrɛ faga su ye k'a y'a kala k'Ala la yɛrɛ faga su tɛ don a diinɛ kɔnɔ mɔgɔ si kana bɔ ka taa voter aw y'u to yen n'u b'u ka voter kɛ u yɛrɛ ka taa voter kɛ n'o tɛ u ko voter min kɛ pour que conseil des ministres min kɛra u y'a kɛ video conférence la pour que u ma taa fara ɲɔgɔn kan ka t'u tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que u ma gɛrɛ ɲɔgɔn na pourquoi u y'u sigi ka écran de lajɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ɔ bubu ka bɔ k'a fɔ ko IBK ma ko IBK coronavirus ou pas conférence bɛ kɛ bubu bɛ falen sisan jaja olu bɛ siran bana ɲɛ jaja olu yɛrɛ nin kɛla jaja olu tɛ fɛ ka sa donc u bɛ maliyɛnw de bila ka sa u bɛ maliyɛnw de bila ka bana u bɛ maliyɛnw de bila ka t'olu tɔɲɔ donc an ye nin baara in kɛ vie k'a fɔ voter man ka kɛ wa a tɔni min bɛ yen n'o ye le 19 ye mɔgɔ si kana taa voter mɔgɔw k'u yɛrɛ lakana sisan mɔgɔ 59 bana in b'o la bi yanni voter kɛ don cɛ a bɛ sɔn ka caya n'o ye Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma mais a fura tɛ Mali kɔnɔ ni min kɛnɛyara dɔrɔn Ala y'ale kɛnɛya bon mɔgɔ si kana t'i yɛrɛ bana ka 400 minɛ 1000 minɛ an y'a ye u ye wari di surtout an balakaw olu de ta cayara an ye vidéo minnu ye olu de ka kow cayara an balakaw aw kana bana ta ka taa lase aw cɛw n'a denw ma k'u faga a tɛ foyi ɲɛ vie bilen bɛɛ k'i yɛrɛ lakana bana in man ɲi a fura tɛ yen a tɛ Mali bolo a se foyi t'an ye hali n'o sɔrɔ ko dɔw bɛ ka taa wariw di k'u bɛ ka jamana dɛmɛ yan'u ka taa jamanadenw dɛmɛ k'u bɛ ka taa jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ ka wari in di o wari ninnu u bɛna ŋanamu tuguni an b'a dɔn o de bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan yan'u ka tila o business la maliyɛnw bɛ sa ka ban yan ninnu ka sira foyi t'a la. Professeur Kilima, est-ce que IBK yɛrɛ ni ale min ye jamana ɲɛmaa o ye lettre bila ka taa k'a fɔ a k'a bɔ a ma yala a y'a ka kuma mɛn wa ou bien a m'a mɛn de. Bon a ye kuma fɔlɔ mɛn parce que an ko n ka sariyaw sigi joona pour que min ye bana in ye a bɛ se ka kunbɛn cogo min na a ye conseil supérieur de la défense kɛ donc a ye o sariya fɔlɔw labɔ mais sariya min n'a bɔra ani anw ye min fɔ o de ma dafa min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n'o b'a jɛ o ye an ko sugu u ka sugu organiser vie bile ni ye occasion ye pour que denmisɛnninw ka baaraba sɔrɔ kosɛbɛ secteur privé cɛ dɔ bɛ u ka ɲɛmɔgɔba n'o ye commerçant ka ɲɛmɔgɔba ye Mamadu Sɛnsi Kulibali a ye sɛbɛn dɔ ci u ma n'i y'o sɛbɛn in lajɛ cɛkɔrɔba ye dɛ professeur awɔ ne terikɛ don Mamadu Sɛnsi Kulibali a ye lettre ci u ma ka sariya dɔw f'u ye n'u tun ye nin sariya in bato je pense que ko caman bɛ ɲɛnabɔ mais n y'a kuma dɔ f'i ye mais n'i y'a jateminɛ n bɛ sariya in yɔrɔ dɔw ta o ye corridor ninnu ye o dayɛlɛ ka corridor walasa dumunitanya ani sorontanya ni dumuni maliyɛnw balo a kana dɛsɛ parce que ko frontière datugura o b'a kɔnɔ min ye commerçant ye parce que sugu bɛ datugu sisan joona fɔ min yɛlɛma sunkalo fana natɔro ka nɔgɔya k'u ye impôt ko ni fɛnw na o n'a ɲɔgɔnnaw mais vieux bilen n bɛ kuma surunya dɔrɔn nin kun ye occasion ye walasa jeunes ka baara sɔrɔ miliyari 6 ani miliyɔn 300 dira ministre ma k'o ta kɛ ka denmisɛnninw bila sugu kɔnɔna la ka sugu kori ka fɛɛrɛ dɔ kɛ bɛɛ bɛ dɔɔni sɔrɔ a baara la n'i bɛ don sugu kɔnɔ i b'i tigɛ ko n'i bɛ bɔ i bɛ don i bɛ gan san hali ko k'an bɛɛ ka dɔrɔmɛ 20 di n'i bɛ don sugu kɔnɔ i bɛ dɔrɔmɛ 20 di u bɛ gan d'i ma i bɛ don ni gan ye u bɛ masque d'i ma i bɛ don n'o ye i bɛ bɔ n'o ye u bɛ mɔgɔw dege ko ninnu na i b'a ye a bɛ don maliyɛn bɛɛ kunna bɛɛ bɛ gan ni masque don sisan mais o t'o kɛ dɛ e yɛrɛ bolo o ka fisa ni sugu datuguli oui parce que 6h 16h parce que n'a y'i diya i tɛ sugu in datugu n'a y'i diya i tɛ sugu datugu mais i bɛ sugu organiser kura ye c'est à dire que o ye sugu pulvériser u b'a fɔ ma ko cordon o ye ka jama dɔw jɔ ka sugu kori mais sugu yɛrɛ bɛɛ tɛ kori quoi yɔrɔ dɔ bɛ yen u bɛ placard yɛrɛ turu yɔrɔ dɔ bɛ yen u b'u ka barrière wula fɛ polisiw bɛ min bila siraw la ka siraw tigɛ u b'o jɔ yɔrɔ dɔ la ka crochet k'a la i tɛ se ka don donc sugu donda ka kɛ donda 8 an bɛ suguba ta sisan ka suguba kɛ donda 8 o donda 8 na u bɛ jeunes dɔw ta u bɛ tenue dɔ la k'u former minnu tɛ baara la
la ka baara créer olu jɔ o da la olu ni polisiw donc n'i bɛna u b'a fɔ k'i k'i tɛgɛ ko i b'i tɛgɛ ko u b'i température ta n'i température ta u b'i i tɔgɔ n'a jɔ wali u bɛ se ka base de données dɔ kɛ u b'i tɔgɔ sɛbɛn joona papier dɔ kan i fɛn sɛ k'i ka date o don o température sɛbɛn o kan k'o papier d'i ma k'o don u ka base kɔnɔ joona joona n'o o baara ka suma u bɛ se ka i tɛgɛ ko n'i y'i tɛgɛ ko u bɛ gan d'i ma u b'a fɔ i bɛ dɔrɔmɛ 20 sara 20 tɛ gan sɔngɔ ye mais o b'a to an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dɔɔni i bɛ dɔrɔmɛ 20 sara gan bɛ d'i ma ka masque d'i ma i bɛ don sugu kɔnɔ i bɛ eau de javel ji i bɛ sen don la ka don sugu kɔnɔ n'i bɛ bɔ i bɛ taa n'i ka gan n'i ka masque donc n'i bɛna sugu kɔnɔ i bɛ gan ni masque i b'o don siɲɛ wɛrɛ ka fɛn don u b'i température ta k'a lajɛ ni coronavirus b'i la n'a ci la donc anw bɛ se ka nin organiser ka sɔrɔ sugu ma datugu k'a b'a to emploi yɛrɛ bɛ créer emploi bɛ créer merci beaucoup donc n'anw y'o baara ninnu kɛ ka nɔgɔya kɛ commerçants ye olu kɛ an ka taa bin commerçants kan k'u ka fɛnw datugu 16 heures a donna ta a bɔra tan c'est à dire que ni fɛn min kɛra jamana wɛrɛ la ninnu an ka mɔgɔ ninnu b'o de ta dɔrɔn o appliquer an fɛ yen i n'a fɔ kabini san 30 u ye démocratie ta ka na curu an kunna cogo min na parce que u m'a ɲɛɲini an taabolo ni démocratie yɔrɔ jumɛn bɛ bɛn an b'o sinsin ka bɛn n'o ye u ye nin fɛnɛ ta dɔrɔn faransi mana min fɔ dɔrɔn faransi y'a ka ɔliso datugu an y'an ta datugu faransi ye nin kɛ an fɛnɛ bɛ nin kɛ couvre-feu kɛra tɔw fɛ an fɛnɛ b'a kɛ ɔ tɔw ko ko ka kuran sara ko ka jamanadenw ka kuran sara dabila tɔw ko ka jamanadenw ka impôt sara dabila tɔw ko ka jɔ u fɛnɛ k'o kɛ o t'o kɛ o min ta ka d'u la dɛ u b'o de kɛ parce que olu yɛrɛ tɛ miiri ko ye mais u bɛ jamana tɔw de lajɛ olu mana min kɛ dɔrɔn u b'o de kɛ jamana in kɔnɔ mali kelen b'o de ye ta donc tɛ fiye bilen ni mun bɛ se ka emploi créer nin bɛ solidarité créer mais sisan min b'u jɔrɔ dɔrɔn k'a ye na ni wari ye donc a compte filɛ BMS la a ye wari d'a ma an k'o fɛnɛ dun. e yɛrɛ bolo wari in dili man ɲi. wari in dili n'i y'a di mɔgɔ n'i y'a di ka sɔrɔ chômeur b'i ka quartier la mɔgɔ n'i taara wari di jeune diplômé sans emploi dɔ bɛ yen o ye kalan kɛ o ma baara sɔrɔ fantanw bɛ yen o tɛ ka u yɛrɛ balo sɔrɔ dɛsɛbaatɔw bɛ yen dɔgɔtɔrɔsow SSCOM bɛ yen fura tɛ yen munan t'u bolo banabaatɔw bɛ yen n'i ye miliyɔn ta ka taa di bilahi kafiri ka fisa ni kafiri ka fisa ni. ɔ mɛ n'a donna fɛ dun. donta jumɛn o kuma na o wari b'u bolo e bolo e m'o don fantanw na e m'o don jamanadenw na e ma emploi créer e ma forages se minɔgɔ bɛ mɔgɔw la kɔngɔ bɛ mɔgɔw la siraw tiɲɛnen don e m'o kɛ ko fo nin coronavirus ko wulilen k'e welela faamaw fɛ de ko e yɛrɛ ma wele yɛrɛ k'a fɔra ko mɔgɔ ka dɛmɛ kɛ e sɔrɔ ka taa tɔgɔ ɲini wari di ka t'o chèque baw kɛ o bɛ bɔ télé ni fɛnw na bilahi ye kafiri ka fisa ni. mais Clément u b'a wari kɛ mun ye vieux blé miliyari 6 ani miliyɔn 300 o taara k'o di ministre ma u ye mun de k'o la k'o fɔ an ye fɔlɔ Jarake u ka fɔ an ye ko miliyari 6 ani miliyɔn 300 o kɛra nin ye a donna nin na a reçu filɛ a facture filɛ n'an bɛɛ y'o ye k'o kɛ n'o ye an bɛ sɔrɔ k'a fɔ an bɛɛ k'an bolo don n ye kale ne yɛrɛ Clément tun bɛ wari di mais u ma fɔ hali wari magamako la an ɲɛ tɛ foyi la an ɲɛ bɛ min na dɔrɔn médecins sans frontières olu de bɛ ka tigɛkolanw di an ye opérateur économique dɔw ye commerçant dɔw ye olu ye tigɛkolanw bila yɔrɔ la gouvernement n'a bɔra suguba fiyɛli na o tɛ tɛmɛ miliyɔn 20 kan mais suguba fiyɛli n'a bɔra la gouvernement ye mun kɛ Mali kɔnɔ hali ka s'aw ka radio so la ka wari di aw ma e vieux blé ma ka contrat kɛ vieux blé an ye kalo kelen d'i ma o contrat filɛ miliyɔn 5 miliyɔn 6 dir'i ma i ka émission na i ka communication kɛ i ka 30 minutes don o don sɔgɔmada fɛ i ka mɔgɔw sensibiliser i ka bana in ɲɛfɔ i ka mɔgɔw inviter i ka voilà fɛn ma d'o ma yɔrɔ bon k'u kungo kɛ an b'o faamu ministère de la santé m'an wele hali k'an fo baara in kan ka kɛ ten de mais u b'a kilaw ni ɲɔgɔn cɛ de k'a dun k'a bɛɛ dun yɛrɛ lafiyali de kama u b'a bɛɛ dun tan de parce que ninnu digira min na dɔrɔn ko fɛn tɛ digi maliyɛn na ko fɛn tɛ digi maliyɛn na n'u kumana dɔrɔn i b'u to yen k'u yɛrɛ défouler fɛn tɛ digi a la parce que u ye min faamu a bɛ san damadɔni bɔ défaut dɔ de tun bɛ an fɛ yen ne tun ka baara dɔrɔn k'o de corriger vieux blé ne ɲɔgɔnna caman de bɛ Mali kɔnɔ nka courage min ye sɔrɔ ne ɲɔgɔnna caman ba de bɛ Mali kɔnɔ min nɔgɔya i ma et puis i b'a dɔn vieux blé maliyɛn caman bɛna kuma kumakɛla dɔw bɛna minnu ka bon ni ne ye n bɛ Ala deli mɔgɔw kana minnu ka fanga ka bon ne ta ye minnu bɛ jamana in dilan minnu fana bɛna diɲɛ nataw la minnu bɛna ko kɛ min ka bon ne ta ye mais vieux blé Mali yuruguyurugu kuma jogojuguya min bɛ jamana kɔnɔ faamaw ka ŋanamu a kuma in tun bɛ fɔ tɔkan de la télé palais bureau ne ko n ko fo kuma in de ka bɔ bureau kɔnɔ a ka bɔ mɔgɔ kalannenw ni ɲɔgɔn cɛ a ka bɔ palais kɔnɔ kuma la
me parler fort pourquoi le vérificateur régional n'a pas rapport avec ta di kunuba ou botel la dra bana ma bana fuite fo bi dabla tiwar kono fo le kunga dabla mali yugo kuma akabo pale ko kuma la akabo biro kono kuma la akabo to kamba fo la akata ka digin kare kono akati jamana do ma nga kuma ka keleke vieux blanc de la sang yugo kuma fo be fara jola tɔgɔ bɛ fɔ radio la n'i y'a suɲɛ dossier bɛ kɛ ka taa di procureur ma an bɛ justice dɛmɛ walasa u bɛ se k'i minɛ k'i don wo la n'i ye jamanadenw ta sira i bɛ bɔ n'i ma sira i b'i sigi kaso la ni juge y'a yɛrɛ nɛgɛ k'i labɔ ka sɔrɔ i ma jamanadenw ta di liberté provisoire de o tɛ a la dɛ i bɛ jamanadenw ta di n'o tɛ n'i bɔra min y'i bɔ o bɛ don i nɔ la donc an ye baara kɛ n'o ye an ye baara kɛ n'o ye ka fara justice kan ka justice dɛmɛ justice ka se ka fanga sɔrɔ ka sɔrɔ ka kuma bɔ kuluba ka kuma bɔ bureau kɔnɔ ka kuma bɔ conseil ministre la k'a bila nbɛda kan parce que maliyɛnw ka kungo de don e bɛ se ka mɔgɔ minɛ k'o juger a yɛrɛ kɔfɛ wa ka kun di kuntigi kɔfɛ donc maliyɛnw de ka kuma don maliyɛnw de ka wari bɛ ka dun vieux blanc an y'o min kɛ n'o tɛ fɔlɔfɔlɔ a tɛ tɛmɛ san damadɔni kan n'i y'a jateminɛ Mali yugu kuma Mali juguya mais vieux blanc an bin togo jugara o non kuma ngo malien dessera an dessera ka siake do la fo an kungo fo baga an re ba nye domina ko e mo bay je mina drogutara de kungara an ga mo bay je mina de kungara Mali kuma kela bay mo mi bebe o la me ko o bise kuma ko be kodon ko o ye ko ya nga nyemo gidi ko wa fo mo ko gidi nyemo mi me kamu me tu mi wo kam nyemo ko ga ma nyemo ton fle Gemina, mana mo. Clément. Aïe, non mais ça, non, aïe tourner de trophée, non, je jure que je ne dirais pas un nom. Non, j'explique une méthode, j'explique un processus de révolution de conscience. Tu quand son odema. Moi deux mois de trop fort, il y a vieux mato fort. Donc, non, je ne dirais pas le nom. Je te promets, je le ferai jamais, je n'ai jamais fait. Netaki, ma denga kentaki. Nous contrôlons mais c'est un comment. Nous, jamana est référence kuroi. Kata mɔgɔ dɔ ta mɔgɔ min tɛ kalama mɔgɔ min tɛ kuma ɲɛnama fɔ mɔgɔ min tɛ baara kɛ ka t'o ta k'o k'an ka référence ye o b'a yira k'a fɔ an kun sera yɔrɔ dɔ la jamana kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ k'an kun bɔra sira kan min b'a yira k'a fɔ jamana dɔw yɛrɛ kun mago bɛ fɛn dɔ la dɔrɔn min b'a to an b'an sinsin o la an b'an gulo fɛnɛ ne yɛrɛ b'a la o ne yɛrɛ kun ye n gulo a la waati la o an bɛɛ kun y'an gulo e yɛrɛ b'a la donc maintenant komi ko yɛlɛmana mɔgɔ bɛ ka ko dɔn mɔgɔ bɛ ka yuguyugu faamu mɔgɔ bɛ k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ mɔgɔ kelen ko ye Clément kelen tɛ se Clément kelen tissé, Clément côté, vieux blanc côté, vieux blanc tissé, mon kelen côté, à la plateforme drone tissé, femme beka franyonga, beka son kafo djugo kanya, on nous met douman djugo kanya, ça fait moi nous met en pression kouga, fou djugo kanya, parce que ibeka tate mali, allez fort donc deux fois quoi, mais malon était mali, donc femme clé la beka franyonga ngagna, n'amon son orema, un bébé to ala kanan, donc vieux blanc, nous comment ni jadimine. A bɛ digi mɔgɔ la dɛ a bɛ se ka digi yɛrɛ la parce que kuma la a bɛ ci yɛrɛ jolu la mais vieux blanc ni ne tiɲɛ ni ne tiɲɛ wa ni cɛ min b'i fɛ ka fɔ Clément yɛrɛ o fɔ Clément yɛrɛ hali n'a digira n'a fɔ ne ɲɛna mais vieux blanc an sera yɔrɔ dɔ la Mali kɔnɔ f'an ka ɲɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛ na ka tiɲɛ fɔ karisa e ka ɲi ma ɲi k'an sigi ka kuma k'an sigi ka kuma mais n'a fɔra kuma ma fɔ ka dialogue ba in dɛ tɛ ni dialogue ba in nɔ ni Sunjata tile 1236 an ka kuma n'an kumana n'an bɛnna min kan o baara ka kɛ parce que le problème du Mali c'est pas que le dialogue le problème du Mali c'est de ne pas respecter les recommandations qui n'est jamais appliqué c'est un problème d'applicabilité c'est-à-dire que u bɛ min fɔ k'an bɛnn'o kan k'o kan ka kɛ o tɛ kɛ parce que biɲɛkɛla ɲinan sen bɛ biɲɛkɛla kan vive Mali kɔnɔ yan loi bɛ yan il y a une loi du décret on a joué à bébé à retour bien fin sur bébé donc loi entend na ko vieux mais ka kɛ o de problème mais vieux n'a tune ka bɛ kɛ dɛ ala k'i kisi tɔɔrɔ ma n'o tɛ n'a tune kan a bɛ kɛ dɛ n'i ko sin sɔrɔ ko a siraba bɔ i kuncɛ ma o b'a bɔ mais ni k'u ma k'u ka kalamani ta ko k'a da u yɛrɛ senkɔrɔ ko n'o man d'u ye a tɛ taa o hali n'a sariya bɛ o ta ta donc n b'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la o de ye jamana in kɛ tan faamuna professeur to ka n bonya ni fa de ye ne ye kana fɔ sira bɛ bɔ i fa kujala o man ɲi dɛ an b'a jira an lamɛnbaaw la k'a fɔ min ye professeur Clément Danbele ani ale de bɛ masala la sɔgɔmada in na professeur Clément Danbele waati bɛna an t'an tɛgɛ ma mais an tɛ se ka bɔ bi n'an ma ɲininkali dɔ kɛ affaire avion présidentiel ani équipement militaire Clément an y'a ye k'a fɔ aw ye wulikajɔw k'a la a ko bɛ ka nɔbɔ bi
awa Mamadou Kamara yɛrɛ bɛ kaso la aw tun ye an y'a ka kibaruya dɔ sɔrɔ a ko Mamadou Kamara dɔrɔn man ka kɛ kaso la ko mɔgɔ wɛrɛ minnu sen b'a la ministre la n'olu ye nafolo in miliyari 20 ani joli yɛrɛ miliyari 29 dɔw yɛrɛ bɛ ka ko miliyari 38 a ko yɛrɛ ka ca bon 29 tila pour l'instant baara bɛ ka bɔ de la ok ayiwa a ko dun bɛ lahala jumɛn a ko bɛ sen na a bɛ ka taa haute cour de justice ni caman bɛ yen n ye sɛbɛn dilan sɛbɛn bɛ se u ma bi ou bien sini ka f'u ɲɛna k'u toli a fɛ maliyɛnw mɔgɔw b'u ka zon na jamana mɔgɔw b'a ka zon na u ka baara toliya joona u k'a labɛn u ka fɛngɛ kɔnɔ donc lettre bɛ taa bi ou bien sini ka taa se haute cour de justice ma u k'a dɔn zena ni dossier tɛ classé a ye vieux bilen foyi tɛ nin classé an n'an bɛɛ bɛ sa de nin tɛ classé wa cɛw o cɛ minnu muso tɔgɔ yɛrɛ a la i sigi n'a ye k'i bɛ taa kaso la foyi t'i bali foyi t'i bali nin na wa an b'a fɔ an ka député ye minnu bɛna kɛ député minnu bɛna sigi bilahi n'u ma nin kɛ n'u ma nin immunité in wuli ka bɔ yen san 5 nata basa k'u bɛ da olu tɛ da ayi dɔ bɛ nimisa pour que a kɛra député wallahi commune o commune bɛ yen ni député sigira ka daminɛ commune 1 na fo Bamakɔ commune laban ni député b'a kɔnɔ n'a gɛlɛyara n'an bɛ taa an bɛ t'u fɛ député par député an bɛ jama wuli ka t'i ka so de parce que an bɛ min nɔfɛ bi pour que ka question jaabi nafolo sonyɛra miliyari 1,230 o de dépensera 2014 2019 i bɛ ka yɛrɛ ka avion sanna o de kɔnɔ avion in tɛ i bɛ ka ta ye avion in tɛ i bɛ ka tɔgɔ la avion in bɛ Mali armée de tɔgɔ la a ye matriculé don armée de tɔgɔ la parce que souvent mɔgɔ b'a fɔ i bɛ ka avion i bɛ ka avion tɛ dɛ avion in tɛ présidence ta ye avion in ye armée de ta ye u y'a san o de kɔnɔna la c'est un avion militaire u ye n ko vagabond bonyana f'u ye sutɛti anti-bali san ko i bɛ sutɛti don i sen na ko bali t'o so don kisɛ t'o don ka t'o san 6000 o facture bɛ wulu ji paquet ji bidon jago bidoni o tɛ 120 wa bon olu dɔw sanna 100 u ye wari in bɛɛ tun vie surfacturation ani fausse facturation ko munna dɔw sanna ka tila k'o marché annulé mais olu ka commission u y'o dun même adamaden bɛ se cogo di jamanadenw fantanw ka hakɛ dun ka se nin bɛɛ ma donc vie minnu tɔgɔ yira la Sumani Bube Mayiga o b'a la et Fili Boire o b'a la o tun ministre de l'économie et des financiers Sumani Bube Mayiga ale tun ye ministre de la défense sɔrɔso ka ministre et Kaɲasi an bɛ waritigiba dɔ tɔgɔ fɔ k'a tun bɛ Suisse o denkɛ sisan a bɛ Côte d'Ivoire o tun ye bɛ ka conseiller o b'a la Moustapha Ben Barka lui qui est secrétaire général président n'a pas battu la soya bila ka battu la conseil na o bala Modou Kamara lui est mimi sisan alors que directeur de cabinet a wati o bala avec un de ministre Kamara fɔlɔ minɛna parce que pourquoi ka wako mega kuma mina Kamara droit de compter ministre mais a kuma ministre ya jɔyɔrɔ la fo mɔgɔ ka faamu ran de ministre n'est pas ministre o ku yo fɔ ku ye Kamara minɛ an ka kɛ ku ye Kamara minɛ parce que an lettre tara an ko Kamara ka bila parce que dɔ tɛ se ka minɛ ka dɔ to yen dɔ tɛ se ka fɛngɛ ka dɔ to yen i bɛ ka yɛrɛ seere parce que nin bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo di ko i bɛ ka ta kalama n'a sɔrɔ i bɛ ka ta kalama i bɛ ka bɔ a ka fɔ a ka kuma jamanadenw ye a ka fɔ ayiwa nin ko in kɛra ne tɛ foyi kalama ou bien i bɛ ka être un témoin dans cette affaire o la u ka Kamara tɔgɔ in bila Modou Kamara in bila n'u y'a bila u k'a ɲɛɲini k'u bɛɛ minɛ ɲɔgɔn fɛ parce que jɔ sariya jɔ a tɛ se ka jɛgɛ dɔ minɛ ka jɛgɛ dɔ to yen Maliyɛnw yɛrɛ bɛ k'an lafiya o de la ko parce que ko c'est sélectif k'an bɛ dɔ minɛ ka dɔ to yen an y'o de fɔ mais comme u ye Kamara minɛ u ka taa a tɔgɔ Sumani Bube Mayiga o ka minɛ Fili Boire min nalen o Fili Boire o ka minɛ a tɔ conseiller particulier ale kɔni tun tɛ ministre u ka taa nɔfɛ ka na Ben Barka u ka fɔ a kana fɔlɔ yan'a ka minɛ maintenant o ministre ninnu comme u tun ye ministre ye u minɛli gɛlɛya ye jumɛn sariya kolonba dɔ bɛ Mali la ko ni ministre ye ko kɛ k'a to ministre la k'a se ka minɛ ko fo procédure k'i ka taa cour de justice la o bɛ sɛbɛn bila ka taa cour suprême la cour suprême b'a bila ka taa assemblée la assemblée b'a voter ka unité bɔ i b'a segin ka na cour de justice la o de b'a juger o sariya kolonba in bɛ Mali kɔnɔ parce que minnu bɛ sariya in voter ka sariya ninnu bila yen o yɛrɛ b'a dɔn k'olu ye kojugukɛlaw ye u tɛ ɲuman kɛ dɔw u b'a dilan k'a birifini bɛn o yɛrɛ ma maintenant haute cour de justice caman
a k'i toliya a k'a ka baara kɛ a k'i sen bɔ nin gɛrɛgɛrɛ in na parce que gɛrɛgɛrɛ caman min bɛ haute cour de justice ɲɛmɔgɔya la. Ayiwa Abdul Nyang ko cam Nyang cɛkɔrɔba Nyang a ka nin ko in dilan a ka papier dilan joona a k'i sen bɔ a gɛrɛgɛrɛ la parce que hali dɔ salen kɔ nin ko in na jɔlɔkɔ bɛ meleke kaburu sanfɛ. Mais est ce que nin ɲɔgɔnna marché bɛ se ka di nin cogo in na k'a sɔrɔ assemblée nationale yɛrɛ sen da contrat a bɛ kɛ. O assemblée kun se da la. A bɛ kɛ u tɛ bɔ a kalama. Assemblée député si sen kun tɛ na. Awɔ député tɛ se ka bɔ a bɛ se ka kɛ député tɛ bɔ a kalama. A bɛ se ka kɛ. Nana vagabond b'u ka vagabondya kɛ mɔgɔ tɛ bɔ a kalama koyi. Faamuna. Vieux du dɔ kɔnɔ alimami karamɔgɔba dɔw bɛ yen o denw bɛ juin min o t'a dɔn. O ye tiɲɛ. A bɛ kɛ o ye hali bɛ se ka kɛ nin ko in kɛra IBK yɛrɛ t'a kalama ne t'a dɔn dɛ a bɛ se ka kɛ hali u y'a bila ale yɛrɛ da la ye parce que IBK bɛ papier kalan de kɛ ale ye littéraire de avion san i ye t'o kalama. Ayi u b'a fɔ nin sanna papier filɛ nin ye président filɛ n'u bɛ kuma f'u b'u tɔnu siɲɛ siɲɛ kɔrɔ. IBK yɛrɛ ka signature b'a bɛɛ kan. Ni IBK ka signature IBK wele k'a ɲininka a bɛ min kalama ko la a k'a ɲɛfɔ. Parce que waati dɔ la u ye Bube ɲininka kuma na journaliste a ye question a ko fɛn o fɛn bɛ baara in daminɛ fo k'a laban IBK ka signature b'a bɛɛ kan. Oui en fait n bɛna kuma dɔ f'i ye papier bɛ na k'a fɔ nin fɛn in nin kan ka sanni wɛrɛ kɛ la nin fɛn in kan ka sanni wɛrɛ kɛ la donc IBK b'a signer k'a fɔ n y'a ordonné a k'a san. K'a signer ten dɔrɔn. Awɔ. Hali ni e yɛrɛ kɛra président i b'a kɛ ten mais i kɔnɔ a b'a kalan parce que n'u ko sa ko société kelen awɔ mais u b'a fɔ sa ko IBK bɛ société dɔn suguba la wa kabini Ala ka IBK d'a ma taa suguba kɔnɔ siɲɛ 2 fɔlɔ tuma min na tɔgɔya tun t'a ye n'o tɛ IBK n'i ko IBK ma sisan ko sugu joli bɛ Bamakɔ a t'a dɔn IBK ɲɔgɔn sukaro kilo 1 joli a t'a dɔn donc IBK t'olu fɛn ninnu dɔn u ye min sɛbɛn Karimu kɔni b'a dɔn parce que u bɛ yala la Mandekura ni hippodrome na sisan donc n'i ko sisan ko nin fɛn in ko o ye nin ye IBK b'a signé IBK b'a signé ale t'a dɔn ale jamana ɲɛmɔgɔ ko ka ca mais minnu y'a kɛ ka bandiya kɛ k'u tugu ka kɛ wala olu le nɔrɔ nin kelen na n tɛ jigin IBK la dɛ parce que ale ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ni sɛbɛn min dira ma ale dalen b'u la ale sigi kun ye ka danaya mɔgɔw de bila kɛrɛfɛ ale t'a dɔn k'u ye bandiw don minnu y'a bandiya k'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ an mɔgɔw b'o zone la wa vieux n y'a fɔ malo ye bi. Mais IBK ka signature in bɛna kɛ cogo di. IBK ka signature IBK a signé parce que IBK est responsable. Awɔ a nɔ b'a la dɛ. Non n y'a signé ani nɔ b'a la o tɛ kelen IBK bɛ se ka wele k'a fɔ i ye sɛbɛn minnu signé nin sɛbɛn ninnu e ye ninnu signé a kɛra cogo di a bɛ se k'o ɲɛfɔ a banna yen mais n'u dɔ ko dɔ dira IBK yɛrɛ ma ko dɔnbolo dɔ kɛra IBK ye a o kɔrɔ ko a kɛra a y'i kale o la dɛ a y'i kale a y'i kɛlɛ IBK ko kama de ka jamana da donc ni n'a y'o fɔ k'a m'o dun minnu y'a dun IBK k'i jija a ka fara an kan maliyɛn mɔgɔw b'u ka zone na cɛw cɛ tɔgɔ yira la muso yira la vieux bilen i bɛ taa kaso la n'o tɛ u ka Mɔmɔdu Kamara n'u tɛ se ka tɔw minɛ u k'ale bila parce que dɔ tɛ minɛ dɔ tɛ nin ko la dɛ bɛɛ de bɛ minɛ ou bien bɛɛ bɛ bila mais bɛɛ tɛ bila dɛ an ma jan an ka zone kɔ an mɔgɔw b'an ka zone na. Professeur an b'i fo. Merci beaucoup. Waati cogoya kama ka foli di an lamɛnbaaw ma k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen su in na segin bɛna kɛ nin jɛmu in kan n'Ala sɔnna a ma a bɛ ye réseaux sociaux fana sanfɛ n'Ala sɔnna a ma bi mɔgɔw bɛna sɔrɔ yen ka baro in sɔrɔ yen n'o ye masala ye. Professeur Tilema i kanubaga dɔ bɛ yen n'o ye Alimami Ba ye sini sɔgɔma ale de ye n ka ma weleli yan nka masala in kɛra ka ban an bɛna kumakan de lase don o kuma ka maaw bilasira. Fɛn saba bɛ Alimami Ba la il faut que maliyɛnw k'o jateminɛ parce que Alimami Ba ninnu u ɲɔgɔnnaw man ca bilen ɲamakala don a bɛ manabɔ kɛ bon jeliba b'a tununa an b'ale ɲɔgɔnna sɔrɔ hali n'a denkɛ b'a ladege an b'ale ɲɔgɔnna sɔrɔ bon Alimami Ba ninnu Ala kana don jan n'u tununa vieux bilen an t'u ɲɔgɔnna sɔrɔ bilen an bɛ se k'u ladegebaga de sɔrɔ ni ko b'i bolo ko maa i ɲi jɛn bɛ tuma min na a den dɔ b'a ko y'a gɛrɛsɛgɛ kuma ye o tɛ k'a ɲɔgɔnna ye m'a denw dɔn hali n bɛ fanɛ dɔn mais n bɛ min f'i ye mɔgɔ yɛrɛ i ɲɔgɔnna ani yɛrɛ tɛ kelen dɔ bɛ se k'i ladege mais a t'i k'i yɛrɛ ɲɔgɔnna ye donc Alimami Ba ninnu u ka sankɔrɔta i bɛ ka nin min kɛ a diyara n ye i k'a wele f'an ka sigi an ka kakɔrɔ ninnu c'est-à-dire que hadamaden dili de i ma yiri ye i y'a dili bɔgɔti dɔrɔn a bɛ sa hadamaden y'o de donc vieux bien je te remercie pour ça k'i yɛrɛ fana fo i fo parce que i ye mun ye k'i fo i ka kanu na k'i fo i ye n bonya Ala k'i bonya Ala ka Mali sankɔrɔta Ala ka jamana in lakana Ala ka maliyɛn bɛɛ lakana Ala ka tiɲɛ bato Ala ka tiɲɛ bange Ala ka tiɲɛ dɛmɛ donc an bɛ dugawu kɛ coronavirus bi ko bɛ yen n bɛ min fɔ maliyɛnw bɛɛ k'i farati a ka tɛgɛw kɔ kana tɛgɛw di ɲɔgɔn ma an kana gɛrɛ ɲɔgɔn na n y'a ye sisan i ka technicien sara n'a ye daji a ye vitre don n'a cɛ donc c'est bien
parce que corona y'a sɔrɔ virus bi yan wa. oh oui comment vitre de n'a cɛ donc c'est bien nin ko ninnu ka ɲi ni n bɛ kuma laban min fɔ vieux blé bɛ ka minnu défend n'u m'u jija i yɛrɛ ka don da la de parce que e vieux blé ni ne ko ayi n to n ka kuma laban fɔ n bɛ kuma laban di yan n bɛ n ka kuma laban fɔ e vieux blé i bɛ nin girinba in dun nɔfɛ mɔgɔ tɛ se ka salifu tɔgɔ fɔ n tɛ bɛ wuli pɛrɛn-pɛrɛn na mɔgɔ tɛ se ka karisa tɔgɔ fɔ i bɛ fɛn na i b'u nɔfɛ vieux blé n'i kɛra ninnu fɛ ka girin nɔfɛ u ka sira foyi u tɛ valeur dɔn yɛrɛ u bɛ taa di minnu ma journaliste minnu b'a bɔ à la une il fait ça a mago b'olu de la i b'i si kɛ ninnu nɔfɛ girin na vieux blé i tɛna kɛ fɛn ye tiɲɛ fɔ jamanadenw ye tugu jamanadenw kɔ parce que ka tugu ninnu kɔ i tɛ kɛ fɛn ye ne ye n ta fɔ bi n'o tɛ e ye sɛgɛn min kɛ ninnu nɔfɛ san t'i sɔrɔ ni mobili kolonba in ni nin fini kolonba don na donc a kɔni tɛ ne bolo ah oui bazin tɛ foyi ye minnu b'u nɔfɛ n'u bɛ olu ka journalu à la une kelen miliyɔn 2 miliyɔn 3 bɛ ta ka di mɔgɔw ma ko a y'a bila à la une k'a cɛ ka ɲi a ye nkalon kura sɔrɔ a y'a don tan généraux faralen ɲɔgɔn kan a bɛɛ tɛ dɛ mali général ɲumanw bɛ yen dɛ mali général ɲumanw bɛ yen mali sɔrɔsi ɲumanw bɛ yen mais général kelen vagabond commerçant mannequin k'i pari dɔrɔn ka n'i sigi a jɔrɔ la ko a bɛ fini ɲumanw don e vieux blé bɛ ta ka bin na mɔgɔw nɔfɛ e yɛrɛ tɛ ka kɛ fɛn i sigi yan nɔ parce que n'u ka sira foyi t'i la n'a sɔrɔ u b'i fɛ n'a sɔrɔ u y'i kɛ fɛn a ka to bɛ nin ka sira la mamadu maliyɛnw kana siran bilen an k'an ka hakɛ ɲini an ka hakɛ ɲini n'o tɛ i bɛ girin ninnu nɔfɛ u tɛ ka foyi ɲɛ i ye i ko ko n ka n sigi n ye n wulila ka n jɔ u tɛ ka foyi ɲɛ i ye vieux blé technicien ne ma n jɔ nin ya bon Clément k'i fo k'i wale ɲuman dɔn o si tɛ min basan in bi kana ayi o ma don kana mais merci i b'a dɔn professeur k'i fo i ka kuma na u t'a don i kana i ka mobili kolonba in donc ne ye ka essence bannen ye Amidala ye Amidala Asseyi donda i ka essence bannen don ne yɛrɛ de ye ɲani ma n b'a fɔ arajo la dɛ ka dɔɔni d'i ma i ka essence k'i kun n'o ye tatɔ de min ko ministère la ko interview i bɛ 20,000 di bi ne ko n ko ɔ e k'a lajɛ Clément i bɛ girin ninnu nɔfɛ u ka sira t'i la n y'a faamu sa k'e b'olu supporter ne kan ne ka fɛn t'u bolo a bɛ Ala de bolo bon vieux blé mɔgɔ kana mɔgɔ défend mɔgɔ minnu bɛ ka jamana ci n b'a f'u ye n'u jo tɛ min na kana mɔgɔ défend mɔgɔ minnu bɛ ka jamana ci wala ninnu tɛ se ka ne kɛ foyi haramu Ala de bɛ se ka mɔgɔ dɔw de bɛ Mali la bandiw faralen ɲɔgɔn kan vagabonds faralen ɲɔgɔn kan ka taa k'u bɛ jamana bunda an ka Clément jɔya parce que a ye fɛn dɔ kunu ka na bi a yɛrɛ ye fɛn dɔ kunu an ka foli bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen cɛ ani muso denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan bi ta in a bɛ bila hakɛto bɛ ne kan salala Mahamadu